Kako podmladiti lešnik u 20. godini? Ajde da vidimo. Trenutno smo u zasadu koji se nalazi u 20. godini, u zasadu lešnika. Tip sadnje je u žbunastom obliku. Posle 20 godina počinje zapravo odumiranje grana koje su već polako dotrajale i podložne bolestima, lišajevima, truležima i tako dalje. Tako da je potrebno početi polako podmlađivati ovaj zasad, a to radimo na sljedeći način. Izdanke dole koji se pojavljuju redovno sečemo inače svake jeseni, ali za podmlađivanje je potreban tok od 4 godine ili 5 čak. Znači prve godine ostavljate 4 izdanka po stablu. Recimo ovdje možete vidjeti, to je u pitanju ovaj izdanak, ovaj ovamo, ovaj ovdje i ovaj ovdje. Sad kad se malo odmaknem, možete da vidite 1, 2, 3, 4. Znači, ostavljaju se 4 izdanka. Zatim te zime počinjete sa uklanjanjem starih debljih debala koje su dotrajala. I to radite narednih 4-5 godina sukcesivno, ne odjednom, zato što da biljka ne bi pretrpela šok. Znači ovo deblo, ovo tamo malo dalje. Znači svake jeseni zapravo po 1 ili 2 odsecate motorkom, dok tamo negde u 4. godini ili eventualno 5. ne ostane samo 4 te mlade. Sad ćemo vidjeti kako izgleda to kada su odstranjena stara stabla. Ovdje vidimo lešnik koji je dotrajao zbog nekih svojih razloga. Te grane je napala bolest neka i one su se sušile zapravo jedna po jedna, pa smo malo ranije ih smaknuli sve, a krenuli smo pre 3 godine sa ovim mladima. Evo vidite ovdje 1, 2, 3, 4. One prve godine budu kao pritka jedna, obična, a onda sljedeće godine dobiju grane. I tako se razvijaju u normalnu sadnicu lešnika. To je to. To je oblik vaze. I to je to. Narednih još godina ćemo ih oblikovati, sve te grane koje idu na unutra. Seći ćemo, otvarat ćemo krošnju prema napolje i to je to. Evo ovdje možete vidjeti isto stablo koje je dotrajalo, koje smo većim dijelom uklonili. Evo ih mlade koje su sa strane. Evo ih ovdje, 2., 3., 4., 5. Ovdje možete vidjeti čak i 5. Prve godine možete više ostaviti, čisto radi sigurnosti. Možda eventualno zbog nekog zeca ili zbog drugih stvari, a onda možete ukloniti da svedete na 3, eventualno 4. Ako pričamo o lešniku iz izdanaka, žbunastom lešniku. Ove debele, koje su već suve, ćemo ukloniti motorkom. Te sve patrljice ćemo ukloniti motorkom, da ne trunu, da ne privlače lišajeve, da ne traže đavola bukvalno uz ove mlade. I to je to. Onda je 100% podmlađena i kreće praktično skoro ispočetka. Evo je i ovdje leska koja je svedena na 0 dole, isečena je motorkom
Sve su grane bile oštećene, suve. Imamo isto 4, 1, 2, 3, 4. Jake, snažne. Moram da kažem da je porast tih mladica koje se ostavljaju sa strana dosta brz, dinamičan, zato što je dole koren već postojeći i gura sokove, tako da te koje podmlađujete mnogo brže napreduju nego kada ih sadite, recimo, pa one sporo razvijaju korenov sistem i tako dalje. Eto, tako to izgleda u 20. godini. Mislim da će se dopasti ovaj video mnogima, jer imate mnogo snimaka o lešniku, o mladim zasadima, o 5-godišnjim, o 10-godišnjim, ali nisam siguran da imamo mnogo priče o podmlađivanju zasada, a to nam svima sleduje kad tad, jer naprosto te grane oboljevaju. Ne može lešnik 30 godina da baš funkcioniše besprekorno. Moguće i da može, ali ako pričamo o intenzivnoj proizvodnji i dobrom rodu, ne bi bilo loše, možda čak i češće podmlađivanje, vidjet ćemo o tom potom. Eto, tako. Evo ovdje vidimo koja je lesku koja je još sa kompletnim granama. Bilo je tu proređivanje sa motorkom. Ovdje smo ostavili ne izdanak bukvalno iz zemlje, nego sa grane postojeće. Evo je i ovdje. Znači možete ostavljati i više izdanak iz višljeg dela i više komada, pa kasnije u narednim godinama. Evo ovaj maltene iz zemljišta, ova je višlja, ova je isto iz zemljišta dole. Tu nije bilo mnogo izdanaka, pa smo morali da se snalazimo te malo višlje koje su krenule da ih ostavimo, a onda ćemo seći motorkom do neke udaljenosti od 20 cm od izdanka, kako bi stigla ta grana da zaraste i prirodno da se stopira. Evo ovdje imamo još jednu koja je skroz isečena motorkom. Tu imate tragove od stabla. Ovdje su panjevi i imamo 4, znači, lepo formirane već mladice u 3. godini. Znači, ne možete odlučiti odjednom da podmlađujete i sečete do nule stablo i da puštate mlade. Možete vi to da uradite, ali gubit ćete rod, gubit ćete vreme koje je potrebno da se formiraju mladice. Ovi izdanci će već imati rod ove godine i to imali su ga već prošle godine, ali za 2 godine, o onoj tamo godini da ne pričamo. Znači, da koliko toliko. Ove smo morali da isečemo skroz do dole, zato što su bile već suve. To je to što sam malo prepričao. Znači, jednostavno neke moraju da se iseku do dole, ostaju suve gore, onda privlače bolest, trulež i tako to. To je to. Znači, treba vam vreme da biste isekli lesku skroz do nule, treba vam 4 do 5 godina. Kako biste jednu po jednu staru granu uklanjali i izbacivali iz upotrebe. Ovdje imamo još jednu koja nije isečena skroz do dole, ali ćemo to sad motorkom rešiti. Odstranit ćemo te stare grane koje su se razbolele, a ove ćemo, evo 1, 2, 3, 4, ove mlade ćemo pustiti da napreduju. Ima ovdje sad 5 i 6, pa ćemo morati da neke odstranimo. Teška srca, ali što se mora se. Evo recimo ovdje jedna strana, vidite, te grane koje su išle prema ovamo, u sredini, tamo.
te smo odstranili, a ostavili smo dve stare još ovu godinu da daju rod. To je ono o šokiranju stabla što smo spominjali, da ne moramo baš u jednoj godini odstraniti stara stabla, nego naprosto sukcesivno narednih 3-4 godine. Evo ovdje recimo 4 mlade, stare su tu, vidite dole koliko fali starih. Vidite, ovdje, 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 ovdje i tamo s one strane. I čak i s one strane. Znači tu je već jedno 4-5 sklonjeno, ostale su 3 glavne. I to ćemo naredne 2 godine. Sljedeće godine recimo ovu, one tamo godine ovu i za 2 godine, znači u 3. onda ćemo ovo skloniti. Ove će već biti u 5. 6. godini. To je to. Toliko od mene o podmlađivanju lešnika u 20. godini.